दोस्त होगा या रिश्तेदार? जी इसका दोस्त ही है। दोस्त? कल रात को इसको और उसको झगड़ते हुए सुना था। हम दोनों ने सुना था। हम लोग जोर जोर से एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे। क्या नाम क्या है इसका? नाम तो नहीं जानती। अभी तो आप कह रही हैं आप जानती हैं उसे? जी नहीं, रहता कहाँ है? वो भी नहीं मालूम। कम से कम ये तो बता दीजिए दिखता कैसा? काफी लंबा चौड़ा था। कितना लंबा? मेरे ख्याल से कम 6 फुट का होगा। कट्टा कट्टा, उसकी बॉडी एकदम पहलवानों जैसी थी। मतलब आपके जैसे? उससे 1-2 इंच लंबा ही होगा। सर, अंदर के कमरे में भी कुछ नहीं बना है, लेकिन अंदर एक फ्रिज रखा हुआ है। उस फ्रिज पे एक नोट चिपका हुआ था सर। इस पे लिखा है कि मीनू को फोन करके पार्टी के बारे में। ये मीनू? मीनू वर्षा की दोस्त है। हमारे बाजू में कमरा किराए पे लेके पेइंग गेस्ट के तौर पे रहती है। ये रही। अस्सलामुअलैकुम। বন্ধুরা এবার এই ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন। তো বন্ধুরা চলুন এবার উদাহরণের একটি ড্যান্স ভিডিও দেখে আসি। ড্যান্স ভিডিওতে দেখলেন, চলুন এবার একটি গান শুনে আসি। আসসালামু আলাইকুম। এবার দেখুন আমার বন্ধু যখন সকালবেলা উঠে দাঁত কেউ করবেন না।
Triple kill. তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। চলুন আমরা ভিডিওটা Quadra kill. বলবো যাই হোক, কথা হবে কম, বিনোদন হবে বেশি। চলো এবার থেকে আসি গেম। সার্কাস খেলা, যে সার্কাস অবাক হয়ে যাবেন। Dominating. চলুন তাদের এবার টিকটক ভিডিও দেখে আসি। বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলের ভিডিও অনেকেই দেখেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় একটা, আমাদের চ্যানেলটা কেউ এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইবার করেনি। বন্ধুরা, এই যে ভিডিওটি দেখাবো, এই ভিডিওটি দেখতে ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। বুদ্ধি দেখে আয়াম তো সবার Unstoppable. বন্ধুরা, এবার যে ভিডিওটি দেখাবো, এই ভিডিওটি দেখলে আপনাদের সকলের জিভেতে পানি চলে আসবে, বিশেষ করে মেয়েদের আরো বেশি। এবার দেখে আসি আমাদের দেশি
যদি খোলা পাইতে নিয়ে আসি আর যদি দূরে চলে আসি